السلام عليكم أعزائي التلاميذ. من بعد ما درنا les variations d'une fonction en utilisant la définition de taux de variation, إذا الفقرة اللي عندي دابا هي la monotonie et parité d'une fonction. Je rappelle بالنسبة la monotonie هما les variations. Lorsqu'on dit la monotonie أي الرتابة, la question est de déterminer est-ce que la fonction est décroissante ou bien décroissante. ملي كنقول لكم étudier la parité بمعنى est-ce que la fonction paire ou bien impair. إذا la monotonie est la parité d'une fonction. On a خدينا f une fonction numérique df, son ensemble de définition, bien sûr df circonsymétrique par rapport à 0. علاش هاد الكونديسيون هادي circonsymétrique باش ممكن نتحدث على la fonction paire ou bien impair, حيت لما كان symétrie ما يمكنش نقولوا la fonction paire ou bien impair. Maintenant خدينا واحد l'intervalle i de r+, دابا r فيها r+ وفيها r-. خدينا un intervalle de r+, bien sûr un intervalle i de r+, هذا l'intervalle inclus dans df. bien sûr بما ان df symétrie غيكون عنده واحد السيمتري اخر اللي هو g فيه غيكون في r-. خديناه في r- غيكون السيمتري ديالو في r+. Ce n'est pas un problème. Et un intervalle de R+ tel qu'il est inclus dans df, et G, le symétrie de f par rapport à 0. إذا المماثل ديالو بالنسبة للصفر. إذا بالنسبة لينا اش غنديرو في هذه البروبريتي إن شاء الله هو أننا نحاولوا نشوفوا شنو هي العلاقة ما بين لا باريتي et la monotonie. إذا الزوجية ديال الدالة البير et امبير زوجية وفردية ولا مونوتوني كرواسون ولا ديكرواسون. بمعنى هذه الخاصية وأكيد أنها خاصية مهمة جدا بالنسبة لكم لهذا النيفو ديالكم هذا العام والسنة الأولى والبكالوريا بدرجة أهم. وغنشوفوا دي زيكزيرسيس غنشوفوهم ليتيليتي الأهمية ديال هذا. إذا بالنسبة نحاولوا نشوفوا هذا الشيء على شكل خططة. بون بالنسبة للفونكسيون امبير سهلة. اف a le même sens de variation sur i et j. ملي كتكون لا فونكسيون امبير بمعنى دالة فردية كيكون عندنا نفس التغيرات على اي و جي. بمعنى كانت تزايدية على اي غتكون تزايدية على جي كرواسونت. كانت ديكرواسونت على اي غتكون ديكرواسونت على جي. فاش كنحتاجوا هادشي بحال مثلا قال لك ايتيدي لا مونوتوني سور ار كامله وانا كنعرف لا مونوتوني سور ار بلس راه ممكن اون نيتيليزون لا باريتي نقدر نستنتج لا مونوتوني ديالها سور ار موان. اذا بالنسبه لنا في ار ناخذوا اف بير كاين جوج حالات بالنسبه اف بير. كاينه اما تكون كرواسونت سور اي يعني تكون تزايديه سور اي croissante sur i ou bien تكون décroissante sur i. كاين جوج حالات اما croissante اما décroissante. بون هنا باش اذا دابا غندوزو للجي. لا كانت croissante sur i اش غنشوفو بالنسبه تكون على جي لا ميم مانيير. اذا هنا عندها ميم سونس. هنا كتقلب لنا لي فارياسيون. كانت croissante كتكون décroissante sur G, décroissante sur G. وهنا كانت décroissante هنا تولي croissante sur I sur G. متفقين؟ إذا في حالة لا كانت لا فونكسيون بير لي مونوتوني كيتقلبوا. كانت croissante sur I كتولي décroissante sur G. كان décroissante sur i كتولي croissante sur g. par contre لا كانت لا فونكسيون امبير كيبقى عندها نفس سونس دو فارياسيون. اذا نقدروا ناخذوا مثلا اكزومبل. ناخذ واحد البتي اكزومبل هنا باش تفهموا مزيان. اكزومبل اذا بالنسبه لنا لا خدينا هذا المنحنى هذا هنا مثلا 1 1 او 1. هنا هذا المنحنى هذا هنا 2. الوغ هنا عندنا 1 2 3 et 4. ناخدين هاد ليكزومبل هذا f2 1 هي 1 f2 موان 1 هي 1 aussi. الوغ هاد المنحنى تقريبا هاد المنحنى هذا هو السي اف. اذا خدينا هاد السي اف هذا المنحنى ديال هاد الداله. السؤال دابا هاد لا فونكسيون اسكي لي بير او بيان امبير. هنا ما عندناش ليكسبرسيون. بيان سور درنا واحد البروبريتي هاد الداله اف اي بير. علاش بير؟
حيت المنحنى ديالها قلنا لا فونكسيون اي بير سي سولمون سي سا كورب اي سيميتري بارابور ا لاكس دي زوردوني. اذا كان المنحنى ديالها متماثل بالنسبه للمحور الاراتي بعد تكون لا فونكسيون بير. اذا حنا عرفنا لا فونكسيون بير. بيان سور هاد لا فونكسيون ديفيني سور ار من زيرو من موان لانفيني زيرو ومن زيرو بلوس لانفيني حيت المنحنى مازال طالع هنايا ناغي باش نقدروا نرسموه. اذا دابا اون f est pair. Comment elle est la monotonie de la sur? On a sur 0 plus l'infini. Je la symétrie de 0 plus l'infini ou moins l'infini 0. Symétrie de l'intervalle ou l'intervalle. On a sur 0 plus l'infini la fonction. On a sur 0 f et croissante. Et croissante. إذا دابا واش نقدر نستنتج بلا ما نكون عارف هذا الجزء هذا نورمالمون بلا ما نكون عارف هذا الجزء هذا واش نقدر وما كنتش عاطيه لكم كاع الجزء هذا واش نقدر نستنتج على لانترفال موان لانفيني زيرو. إذا عندنا اف بير إلي كرواسونت سور إي دونك كيفاش تكون على لانترفال السيميتري ديالو دونك سور موان لانفيني زيرو اللي هو السيميتري ديالو كيفاش غتكون ديكرواسونت إفيكتيفمون. لاحظوا إنها دونك سور إي ديكرواسونت. إذا هذا مثال ديال دالة كانت كنعرفوا لا فونكسيون اي بير قلنا سور زيرو بلس لانفيني لي كرواسونت السيميتري ديالو هو موان لانفيني زيرو puisque f est pair il est croissant sur i donc غتكون décroissante sur g. غناخذوا واحد ليكزامبل ثاني رابيدمون. اكزامبل ثاني خدينا exemple 2 نعطيكم السيدي تميم الجدول compléter le tableau suivant. Compléter le tableau de variation de f défini sur R. Bien, nous avons l'intervalle maintenant sur l'intervalle moins 7. Je vais compléter le tableau de variation. إذا ناخذ هنا واحد شي طابلو ناخذ هنا x نائب x ناخذو موان 7 نقدرو ناخذو مثلا هنا موان 5 0 5 et 7. إذا هنا إذا لا فونكسيون ناخذو هنا مثلا décroissante هنا عندنا 6 هنا عندنا 4 نديرو موان 3 ماشي مشكل. هنا عندنا اف دو زيرو هي دابا لا كيسيون كي سوبوز ساشون عندكم دو كا هنا. الحالة الأولى سي اف اي بير. إذا أنا كنعرف لا فونكسيون بير لا كيسيون اي دو كومبليتي لو طابلو سويفون. كنعرف لا فونكسيون بير وبغيت نعرف نقدر نملأ الجدول بحال هكا بحال عطيتكم منحنى ما كاملش لا ميم شوز. Maintenant, alors comment on va faire pour compléter le tableau? Bien sûr, s'il vous plaît, حبسوا الفيديو واحد 2 minutes, essayez de compléter le tableau chez vous. أو من بعد ندوزو نشوفوا التصحيح. إذا غنشوفوا ندوزو التصحيح ديال التمرين. إذا سي اف اي بير حنا قلنا لا فونكسيون بير. إذا إلا كان دي اف سيميتري لاحظوا هنا عندنا دي اف اللي سيميتري عندنا 0 7 0 موان 7. ملي كتكون كانت كرواسونت سور اي غتكون دي كرواسونت سور جي. إذا كتعكس الرتبة.
كانت امبير نفس الرتبه المعطى الاول عن ملء الجدول في الحاله ديال اذا كانت اف بير. اذا غنشوفوا الانترفال مثلا 0.5 اي 0. شنو هو لو سيميتري دو 0.5؟ هو 0 moins 5. La fonction elle est croissante sur l'intervalle moins 5 0. fonction paire. Alors واش غيوقع على الرتبه ديالها في الانترفال 0.5 غتكون العكس، غتعكسها، غتكون ديكروسونت. دونك الداله غتكون هنا décroissante. بقات لنا حاجه اخرى خصنا نحسبوا f de 5. or la fonction est paire, donc f de moins x égale à f de x. donc f de moins 5 égale à f de 5 égale à moins 3. نحسب هاد المعطى عندنا هنا moins 3. alors هنا تجينا moins 3. bien sûr sur l'intervalle 5 7 عندنا moins 7 moins 5. la fonction est décroissante. donc اش غيوقع لها في الانترفال 5 7 décroissante غتقلب لا مونوتوني غتولي croissante. دونك لا فونكسيون غتكون croissante. شحال عندنا f دو موان 7 بنفس الطريقه هي f دو 7 هي 6. هنا عندنا في حاله اذا كانت لا فونكسيون بير. اذا غنديرو نفس الطابلو ولكن في هذه الحاله اذا كانت لا فونكسيون امبير. اذا غنحاولوا نديرو نفس الطابلو في حاله الا كانت لا فونكسيون امبير ونشوفوا واش غيوقع. عندنا x f de x alors moins l'infini, ce n'est pas moins l'infini, nous avons l'intervalle moins 7 moins 5 0 5 et 7. إذا عندنا لا كانت عندنا décroissante et croissante. عندنا هنا moins 3 4 et 6. Alors la fonction impaire, c'est f et impaire. C'est f impaire. Bien sûr, la table عطيتو لكم d'une manière aléatoire. نشوفوا واش يعطينا هنا. إذا بالنسبة إلى la fonction impaire قلنا si la fonction est impaire le sens de variation ne change pas. إذا كانت croissante غتبقى croissante، كانت décroissante غتبقى décroissante. Sur l'intervalle moins 7 moins 5 la fonction comment elle est décroissante. alors sur هذا l'intervalle هذا غتبقى لنا la fonction décroissante. alors sur moins 7 moins 5 تكون la fonction décroissante. alors symétrie ديالو هو 5 7 غتكون décroissante. sur l'intervalle moins 5 0 اللي هو symétrie ديالو هو 0 5. alors la fonction elle est croissante donc غتبقى croissante. bien sûr ما غنهبطوش لهنايا croissante mais نحاول ندير سهم واحد غتجينا croissante هكا. هنا عندنا 4 et croissante comme ça. alors في هذه الحالة كيفاش غتكون لا فونكسيون sur l'intervalle moins 5 0 croissante et sur 0,5 غتكون croissante aussi. هنا شحال عندنا f2 moins 5 moins 7 la fonction كيفاش قلنا impair donc f de moins x هي moins f de 7. donc شحال كتساوي لنا f de moins 7 هي 6 donc moins f de 7 كتساوي لنا هي 6 donc f de 7 كتساوي لنا moins 6. alors هنا عندنا moins 6 f de moins 5 إلا كانت f de moins 5 هي moins 3 donc f de 5 هي 3. إذا هذا طابلو في حالة إذا كانت لا فونكسيون اي امبير. إذا هنا قدرنا ناخدو جوج ديال لي زيكزامبل في حالة إلا كان عندنا الطابلو وفي حالة إلا كان عندنا لا كورب. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا هذه الفقرة. الفقرة الناجية إن شاء الله نحاولوا نديرو دي زيكزيرسيس. et bon courage.